पापा आ गए। चलो पापा उधर चलो। पहले से कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है। हाँ जो भी मतलब छोटा बड़ा जो भी था सब इसी पर। हेलो हाँ चलो यार রিস্ক মনে হবে। দেখো এই যে লম্বাগুলো ট্রেনের ठंडा हवा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जाते वक्त हवा नहीं लग रहा था। हवा उस साइड से आ रहा है तो जहाँ भी इसी साइड रहे तो हवा कैसा आएगा। आप लोग रेलिंग से थोड़ा पीछे हो जाइए, रस्सी बांध दीजिए। रेलिंग से थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे पीछे पीछे।